बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 8 की तरफ, जो कि है चिराग की लो। इसका पार्ट नंबर 2 हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने चंद पैराग्राफ की तशरीह की थी। अब हम पार्ट नंबर 2 में बाकी पैराग्राफ की तशरीह करेंगे, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से, और मशक करेंगे। अच्छन सूखती जा रही थी। इसके अलावा वो इंतहाई फ़िक्रमंद था। पास पड़ोस वाले कहते कि मुंशी जी जब लौंडिया को खिला पिला पहना नहीं सकते, बीमार है तो कोड़ी की दवा नहीं दे सकते, तो उसे अपने घर बार की कर दो। खाए पिएगी तो आप ही अच्छी हो जावेगी। लेकिन मशवरा देने वाले जैसे ये सोचते ही नहीं कि गरीब की लड़की गरीब ही के घर जाएगी। किसी 10-12 रुपए पाने वाले की औरत क्या पहनेगी और क्या खाएगी। आखिर अच्छन की माँ भी तो शोहर वाली थी, कौन सा सुख उठाया उस गरीब ने। इस पैराग्राफ में शायर बयान करता है, मुसन्नफ़ा बयान करती है कि अच्छन के बाप को अपनी बेटी की बड़ी फ़िक्र थी। अच्छन का बाप अपनी बेटी अच्छन के लिए बहुत फ़िक्रमंद और परेशान रहता था। अच्छन बीमार रहती थी, इसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो कड़हता रहता। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए और उसका अच्छा सा इलाज करे, लेकिन हिम्मत और इस्तात न होने की वजह से वो इंतहाई परेशान था। दूसरी तरफ इर्द गिर्द के हमसाए ताने देते कि अगर खिला पिला नहीं सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, तो उसकी शादी कर दो, अपने शोहर के घर जाएगी, खाए पिएगी, अच्छा इलाज होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगी। वो लोगों की जली कटी बातें सुनकर इंतहाई परेशान हो जाता और अपनी हालत पर पछताता, और उसके दिल में ख्याल आता कि मशवरा देने वाले सोचते ही नहीं कि गुर्बत और मुफलिसी इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ती। अब बढ़ते हैं अपने 8वें पैराग्राफ की तरफ। वो मायूस होकर लड़खड़ाती हुई दालान से निकल आई और अपनी चारपाई पर पाँव लटकाकर बैठ गई। उसे अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो बराए नाम रोशनी पर कनात क्यों करते हैं। मट्टी का तेल उसे रोज़ाना क्यों नहीं मिलता, जबकि गली के नुक्कड़ वाले खूबसूरत 2 मंजिला घर में तमाम रात बड़ी बड़ी लालटेनों की रोशनी होती रहती है। लेकिन उसका झंझलाया हुआ दिमाग ये सोच ही न सका कि अगर तेल लड़े भरे मिलने भी लगे तो इस मद के लिए 2 पैसे रोज़ किसके घर से आएंगे, जबकि उसके बाप को सख्त मेहनत की कीमत सिर्फ इतनी ही मिलती थी कि वो जिए तो क्या, हाँ, जीने की भूंडी सी नकल उतारता रहे, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्याह ताक में रखा हुआ चिराग जिसकी मध्यम रोशनी पर चारों तरफ से अंधेरा उमड़ रहा हो। इस पैराग्राफ में मुसन्नफ़ा बयान करती है कि अच्छन को कम लो से उसका जी घबराता था, वो तंगी महसूस करती थी। उसने खुशामद के लहजे में अपने बाप से चिराग की लो को बढ़ाने की आरज़ू की। उसने बाप से कहा कि ऐसी रोशनी का क्या फ़ायदा जिससे तारीकी दूर न हो और जिसमें जी ज़्यादा घबराए। तो उसके बाप ने नाराज़गी का इजहार किया। वो मायूसी की हालत में गिरती पड़ती दालान से बाहर निकल आई और बेचारगी और बेबसी के आलम में अपनी चारपाई पर पाँव लटकाकर बैठ गई। उसे अपने बाप पर बार बार गुस्सा आ रहा था कि वो ना होने के बराबर रोशनी पर इक्तफा क्यों करता है, जिससे घर की तारीकी ही दूर न हो। वो घर में रोशनी का इंतज़ाम क्यों नहीं करता। उसे बिला नागा मट्टी का तेल क्यों नहीं मिलता, जिससे घर की तारीकी दूर हो सके। यकायक उसकी नज़रों के सामने गली के कोने वाले खूबसूरत 2 मंजिला घर का मंजर घूमने लगा, जिसमें रात भर बगैर किसी वक्फे के चिराग जलते रहते। ना उन्हें तेल की किल्लत का सामना था, ना ही उनके लिए तेल पर कंट्रोल और पाबंदी थी। अच्छन घबराहट और परेशानी के आलम में ये सोच ही नहीं सकी कि अगर तेल पर पाबंदी ख़त्म हो जाए और रोज़ाना तेल थोड़ी सी सही और कोशिश से मिलने भी लगे
تو پھر بھی تیل خریدنے کے لیے تو پیسے درکار ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جبکہ اس کے والد کو سارا دن سخت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور اتنی جان کھپانے کے باوجود اسے مزدوری ملتی ہے، اس سے گھر کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسے سخت محنت، مشقت اور جدوجہد کے باوجود ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ اس سے زندگی گزارنے کی بھدی اور بدصورت نقل اتارتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سیاہ اور تاریک بغیر پٹ کی الماری میں رکھا ہوا چراغ، جس کی دھیمی روشنی پر چاروں اطراف سے اندھیرا غالب آ رہا تھا، جس کی مدھم روشنی گھر کی تاریکی دور کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اچھن کے باپ کی انتہائی قلیل آمدنی سے ان کی زندگی کی مشکلات دور نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ اندھیرے کی طرح مسائل ان کی زندگی پر غالب آ رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ افسانہ چراغ کی لو کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ اچھن کس بیماری میں مبتلا تھی؟ اچھن ٹی بی جیسی موذی مرض میں مبتلا تھی۔ اچھن کا باپ کیا کام کرتا تھا؟ اچھن کا باپ دکاندار پر 10 روپے ماہوار پر منشی تھا اور حساب کتاب لکھا کرتا تھا۔ دکان کے مالک نے منشی جی کو روپے کیوں دے دیے؟ دکان کے مالک نے منشی جی کو اس کی بیوی کے کفن دفن کے لیے 25 روپے دے دیے۔ اچھن کے لہجے میں کس بات کی آرزو اور خواہش تھی؟ اچھن کے لہجے میں چراغ کی لو بڑھانے کی آرزو اور خوشامد تھی، کیونکہ اسے تاریکی سے ڈر لگتا تھا۔ اچھن کے ابا نے یہ کیوں کہا کہ میں بیڑی نہیں پیوں گا؟ اچھن کے ابا نے یہ کیوں کہا کہ میں بیری نہیں پیوں گا؟ اس نے اچھن کی ناراضگی کے خیال سے کہا کہ میں بیری نہیں پیوں گا۔ اس افسانے میں ہمارے کس معاشرتی رویے پر تنقید کی گئی ہے؟ افسانے چراغ کی لو میں غریب طبقے کی حالت زار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ غریب طبقہ عمر بھر غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، جبکہ امراء کا طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ غریبوں کا احساس اور دل جوئی کرنے والا بھی معاشرے میں کوئی نہیں۔ غریب اپنی حسرتوں سمیت کفن پوش ہو جاتا ہے۔ سبق: چراغ کی لو کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہوگا: افسانہ چراغ کی لو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ غریب آدمی تمام عمر محرومیوں کا شکار رہتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھونٹ کر زندہ رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ غریب آدمی دکھ جھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے دکھ کا دعویٰ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بیمار بھی ہو جائے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، البتہ اس کے مرنے کے بعد تدفین و تکفین کے لیے ضرور مدد کر دیتے ہیں۔